हेलो स्टूडेंट समस्त को मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची समस्ते पूरा भलरे थिबो ता सहित समस्ते भलरे प्रिपेयर करथिबो। तो आज आमे कोन करबा मनोज दासकर गोटे सुंदर स्टोरी टीए माने पढिबा। माने फास्ट आमे स्टोरी माध्यम रे सुनिबा जहार ना हला आकाश कइंछ। तमरो साहित्यर तमरो गोटे स्टोरी मानक भितर गोटे अन्यतम हैला माने लास्ट स्टोरी अछि। आ ए स्टोरी रो नाइ कि तमरो बोर्ड रे क्वेश्चन आसबार बहुत संभावना अच्छी। तेणुक आम फास्ट स्टोरी माध्यम शुणा तापर आउ लेखकों विषय टिके 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 स्टडी करवा। तापर नेक्स्ट वीडियो आम कौन करवा डिटेल आम एक्सप्लेन करवा। ओके समस्ते धैर्यर सहित शेष जाए स्टोरीटा शुणव। आउ मोर विश्वास अच्छी ए स्टोरी माध्यम तुमको पूरा डिटेली न कहले भी माने जितकी जाए कहबी से तुमको बहुत हेल्प हम बही पढ़ा। ओके तो समस्ते रेडी अच्छो कि नहीं कमेंट माध्यम जन देव माने तुम स्टोरीटा स्टार्ट कर। ओके तो ये जो आम आकाश कइंच अच्छी है ये ना कि तुम मेन तीनटा क्यारेक्टर अच्छा मुझे कहीदेवी। फास्ट क्यारेक्टर है कइंच जार ना है कंबो ग्रीब है। सेकेंड दीटा अच्छा जोड़ा है हंस जुगल है हंस माने दीटा जन है संकट आ जन है विकट। ओके तो शुणा स्टोरीटा भलरे शुणा जदि भल लगे ताहले लाइक टे करदेव निज सांग मान शेयर करदेव। आउ जदि भल लगला तापरे जदि माने तुमको खुशी लगुच ताहले तुम सब्सक्राइब करदेव जहाँ फल ना कि मत बहुत मोटिवेशन मिल नुआ नुआ वीडियो बनवाई। तुमको जमी टाइम टेबल देती मु सेम टू सेम टाइम टेबल अनुसार तुम वीडियो अपलोड करदेवी है तुम बहुत आर्ट्स आउ साइंस रो। तो चलो स्टार्ट करवा समय को बर्बाद करवानी बहुत सर्ट आम स्टोरी शुणा है मो द्वारा जितकी संभव मुझे स्टोरी माध्यम कहीदेवी। आउ बाकी जिन जाक आम बुक रे पढ़ी 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 सब जाक कंप्लीट करदेवा। ओके तो ये जो आम आकाश कइंच अच्छी से मुझे सारे तीन टा क्यारेक्टर अच्छी। तो ये जो आम कंबुग्रीब रहा कइंच रहा से गोटे पोखरी रोला गोटे जंगल गोटे पोखरी अच्छी से पोखरी से बास करूला से ना कि निजर परिवेश से संतुष्ट हो नथिला। शुण से ना कि उच्च अभिलाषी थिला माने ताकू नुआ नुआ जिनस देखापी बेसी इच्छा होता माने से उच्च अभिलाषी माने बहुत नुआ नुआ जिनस दूर विषय से बेसी भावुला। तेणुक निजर परिवेश ताकू संतुष्ट कर पार नथिला काहाकू कंबुग्रीब को माने कंबुग्रीब गोटे जगह रोला से ना कि निज परिवेश से संतुष्ट हो नथिला से ना कि आउ गोटे अन्य जगह मान विषय से स्वप्न देखुला बुझिला कि नहीं माने स्वप्न देखुला माने आकाश झरी आसुवा सात रंगर नदी विषय से स्वप्न देखुला माने मन इच्छा माने माने न हेबा जिनस से स्वप्न देखुला खाली भावुला बाहर दुनिया बहुत सुंदर थिबो केवल मो दुनिया ही बेकार एमती से चिंता करथिला। के चिंता करथिला कंबुग्रीब से निज परिवेश प्रति संतुष्ट नथिला केवल बाहर परिवेश विषय से चिंता करथिला। तापर एमती ही कि से सब बेले ना कि माने निजको असंतुष्ट करिकि से पोखरी रे से बास करथिला। आ बेले बेले कौन करथिला से पोखरी रे जो ऊपर पत्र ऊपर जो कीट पतंग रे से बेले बेले चाटी खाउथिला बेले बेले एमती शिशिर पानी टिके पीकी रहउथिला। एमती ही कि से निज जीवन यापन को माने सेठी अतिबाहित करथिला हैला के कंबुग्रीब। किंतु आस्ते 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 तार मन रे बहुत गुड़े माने इच्छा जात हैला माने दूर जिनस माने दूर जगह को जीवा तार इच्छा जात हैला। से कौन कहला माने निजको बेले बेले धिक्कार फील करथिला जे मु गोटे विहंग न हेकी गोटे कच्छप हेची तेणुक से निजको बेसी धिक्कार करथिला। छी रे जिंदगी छी मु पक्षी न हेकी कौन हेची गोटे कइंचटिए हेची तेणुक से सब निजको धिक्कार फील करुथिला। ओके तापर कौन होतिला से जो पोखरी थिला से जो आमर गोटे जगह थिला से जगह को ना कि सबु बेले वर्षा ऋतु पहुंचले दीटा पक्षी जाक आसुथिले दीटा पक्षी आसथिले जनकर ना थिला माने संकट आउ जनकर ना थिला विकट माने माने दी जन हंस केबे आसथिले वर्षा ऋतु पहुंचले से माने आसुथिले। ओके तापर जते बेले से माने आसुथिले से माने ना कि आउ कंबुग्रीब पाखरे किछि समय रहि जाउथिले हैला ता सहित तो किछि खेला बुला मजा टिके करूथिले। तापर एमिति बहुत थर आसिला पोरे माने कंबुग्रीब सहित से माने कथावार्ता हैला पोरे माने से माने हंस माने जानि पारले कंबुग्रीबर हृदयर कथा माने से जानिले जे नाई कंबुग्रीब को एही परिवेश संतुष्ट करी पारु नाही। ओके तापर बेले 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 माने बेसी समय मिसिला पोरे एही जो कंबुग्रीब रहिला से ना कि इच्छा कला ता सांग माननको माने बंधुतारे परिपूर्ण हे गले तीन जण। तापर एही जो कंबुग्रीब रहिला से ना कि से मानक कहवाई इच्छा कला जे सांग मु ए जगह रहा चाहू ना मु आउ अन्य जगह को जीवाई
चाहूँगी तेणुक मत तुम साहाय्य दरकार एटा से जनईदेला ओके आउ से माने भी राजी हेले है नाई तोते भी आम अन्य जगह को नेबू किंतु ता पूर्व आम गोटे ट्रायल करवा जदि से ट्रायल रे तू जदि पास होचु ताहले आम तोते से जगह को लेकिन जीवु किंतु जदि फेल हो गलु ताहले आम तोते नेबु नहीं तू यही जो पोखरी रोचु से पोखरी रे ही रही ए कथा शुणिला जो आमर आउ कंबुग्रीव रहा से बहुत खुशी हो गला से राजी होगला हो सांग आम कौन करवा गोटे परीक्षा करवा है परीक्षा करवा तापर से जिते परीक्षा करेंगे से समय ना कि संकट तांको ना कि माने आग्रे का सतर्क करदेला रे सांग जिते आम जीवा से समय तू भूल रे भी केबे पाटी खोलबो नाही आम गोटे काठी आनीदेबू आम दी जन दी साइड चुबेबू तू मझे चुबेबू आम तोते ट्रायल करवा जदि पास हेलु ताहले आमे नुआ गोटे पोखरी को जीवा ओके तापर ना कि कंबुग्रीवर खुशी सीमा रहा ना बहुत खुशी हो गला तापर माने ट्रायल कले दीटा हंस जाक काठीर दी साइड चुबे देले तापर से माने चलिले हैला जीवा समय संकट ताकू कहीदेला रे तू आउ जमा खोलबू ना पूर्व ही कहीदेछि हैला तो ए माने गले जेतेबेले गले तापर परीक्षा सफल हैला कहि से माने कोन गले गोटे माने अनुच माने गोटे पहाड़ रे से माने उल्हिले आउ जेतेबेले सेठी उल्हिले सेही समय नाइ कि आउ से माने कहिले संकट कहला एथर परीक्षा सफल हैला माने परीक्षा कोन सफल हैला नाइ ये कंबुग्रीवटा काठी को चुबे की धरिला आउ पास हे गला तो एबे हमें कोन कइबा आउ गोटे नुआ जगह को जीवा तापर जेतेबेले एमिति कहिला संकट से कथा सुनिला पोरे ये कंबुग्रीव कौन कहला अरे सांग माने एति कथा कहबे कौन हमको ओल्हेवा को पड़िला तमे तो सीधा नहीं पारि थांतो काहे कि ओल्हे देल जेतेबेले ए कथाटा कहिला ये विकट कौन कहला रे सांग तू जदि ए कथाटा जदि आकाश रे कहि थांतो ताहले आज तोर एटी माने अवस्था बार बाजी थांता एटा से मने पके देला हैला तापर एमती ही कि परीक्षाटा सफल हे गला वर्तमान समय ताकू चित्ता बने देले तो केबे मध्य माने एटा छाड़िबो नाही जदि एटा छाड़ी देलो ताहले घिरी 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 हेके पड़ी जीवो हैला तेणु करे ताको आग्राका सतर्क कर देले तापर ए माने कोन कले स्टार्ट कले जीवा पई हैला आउ मझिरे के चुबेला आउ कंबुग्रीव चुबेला दी साइड रे के संकट आ गोटे विकट दी जण चुबे छंती चाली छंती हैला वायु पूरा निर्मल थिला मेघ मुक्त थिला आकाश पूरा निर्मल पूरा स्वच्छ थिला समस्त पूरा जाउ छंती गति करी 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 चालू छंती बुझिला एमती जीवा समय जेते संभ्रांत पक्षी माने देखिले सब छान्य हो गले आकाश रे गोटे अजब जिंस कोन होची उड़ी उड़ी जाउची सेटा से माने देखि सब आश्चर्य हो गले हला डिटेल पढला बेला हमें जानिबा से माने आश्चर्य हो गले तापर ना कि काउ कहिला कोन फ्यूचर अंधकार माने भविष्यत अंधकारमय बोली आग्रे का से कहिदेला तापर ना कि बग मध्य कहिदेला जे ए जो हंस माने रहले ए माने जुगी जुगी विश्वासघातक ए माने विश्वास करिबा कथा नाइ एटा के कहला हंस कहला आउ काउ कोन बोली कहला से कहला भविष्यत अंधकार बोली कहिदेला बुझिला कि नै जेतले माने उड़ी 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 जाउ छंती सेटा को देखि कि सब पक्षी माने पूरा छान्या हे गले पूरा छान्या हैला बहुत छान्या हे गले तो ए माने चाली छंती अतिक्रम करी 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 चाली छंती तापर जेतेबेले माने आकाश रे उडु छंती जेतेबेले उडु छंती सही समय नाइ कि ठीक तांको तळे केते जण पिला जाक माने गाई चोरथि हैला से पिला कोन कला माने से अजब दृश्य देखिला कि अजब दृश्य से नाइ एई जो हमर हंस माने रहिले से माने माने कोइछ को धरि कि नेउछंती माने एटा पूरा अजब दृश्य एई दृश्य को देखि कि माने से पिलाटा जे गाई चोरथिला से ताको देखि करे रे 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 एटा कोन सी धाउची 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 कहि कि से कोन कला तांको पछे 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 धाइला कि धाइला गाई आला टका धाइला एटा कि देखुची कंबुग्रीव आकि टेरा कर तळको देखुची हला जे किए मते माने आ मो पछे पछे धाई आसुबे आखि टेरा कर देखुची तार आखि पहुंचु नै तथापि से एमती कर देखुची हला एमती कर देखुची जाउछंती आउ जेतेबेले से गायार टका तांको पछे 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 धाई धाई जाउची हठात पोखरीटी आसी गला किंतु जेतेबेले पोखरीटा आसिला आउ ए माने सिना पक्षी माने ऊपर उडी उडी गले पिलाटा तो पोखरी डेई पारला नाही जेतेबेले पिलाटा पोखरी डेई पारला नाही एटा से आखि टेरा करी केंती करी देखि देला रे भाई ये बुद्धटा से नाइ कि कोन कहथिला पाटिरु गोटे बाहर करथिला बुद्धुवाड किंतु माने कंठ को माने से धरिला आउ कहि पारला नाही केंती गोटे धैर्यर सहित से कहि देला नाही ताको धैर्यर सहित धरि देला किंतु जदि से कहि थांदा बुद्धु बोली ताहले कोन हि थांदा घिरी 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 के तळे पड़ी थांता
କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲା ଆଉ କହିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଗଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଫାଷ୍ଟ। ସେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡେଇଁ ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଲା। ସେ ନିଜକୁ ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଇଁଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଇଁଛ ଯେ କି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାକାଶକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା, ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଆକା ଗୋଟେ କଇଁଛ ଯିଏକି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲି 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 ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ ନୂଆରେ ବିବାହିତା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେ ନୂଆରେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲା, ପୁଅ ମାନେ ଝିଅଟା ଅଢ଼ଣା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ପୁଅଟା ନୌକାରେ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଉପରେ ମାନେ ସେ ନଦୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଇଁଛ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନାଇକି ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯେତିକି ବି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ରେ ଏଇଟା କି ଦୃଶ୍ୟ, କି ଗୋଟେ ଉଡୁଛି ଏଠି, ମାନେ କି ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କଇଁଛକୁ ଧରିକି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିଟା କୁଆଡ଼େ ରହିଲା, ଆକାଶକୁ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ରହିଲା, ସେ ଯୋଉ ନୂଆରେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ସେ ବି ଆଖି ଟେରା କରି ଉପରକୁ ଦେଖିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲା, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା କହୁଣୀରେ, ଯା ସେଠି ଟିକେ ଆଣିଦେ, ଏମିତି କହିକି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଚପେଇ ଦେଲା। ଫାଷ୍ଟ କହୁଣୀର ସ୍ୱାଦ ଚପେଇ ଦେଲା, ତ ଯାଉନ ସେଠି ଟିକେ ଆଣିଦେବ ଏମିତି ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ପୁଅଟା ସେ କ'ଣ କଲା, ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ସ୍ୱାମୀଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ ନୌକାକୁ କୁଦିକି ଡେଇଁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡେଉଁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଟା ଆଖି ଟେରା କରି କିଏ ଦେଖୁଛି, ଉପରଠୁ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଭାଇ କି ମଜା, ଇଏ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଓକେ, ସେ ବୁଦ୍ଧୁ ୱାର୍ଡଟା ସେଠି ବି କହୁଥିଲା, ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧୁ କହୁଥିଲା। କାହାକୁ କହୁଥିଲା, ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ, ନୂଆରେ ବିବାହିତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧୁକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ମାନେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଧରିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେ ସେଠି ବଞ୍ଚିଗଲା, ଦିଟାରେ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧୁରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ନାହିଁ, ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ତାର ଗିରି ନିଜେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସଙ୍କଟ ବିକଟ, ତାପରେ କିଏ, କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଚାଲିଛନ୍ତି ହେଲା। ପାହାଚ ଉପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କୋଉ ଦରବାରରେ, ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ରାଜ ଦରବାରରେ ନାଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ସିପାହୀ ମାନେ ଆଉ ସେଠିର ମାନେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଛାତ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନାଇକି ସେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଏ କି ବିଚିତ୍ର, ଗୋଟେ କଇଁଛଟା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାର କି ଡେଣା ନାହିଁ, ଏମିତି ବୋଲି ସେଇଠର ଲୋକମାନେ କଥା ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେଇଠର ଲୋକମାନେ ରାଜାକୁ ଡାକିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ, ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମାନେ କଇଁଛ ମାନେ ଉଡୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ହଂସ ମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଏମିତି ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା। ରାଜା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆସିଲେ ହେଲା। ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓହୋ କି ବିଚିତ୍ର, ମାନେ କି ବିଚିତ୍ର, କେମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। କଇଁଛ ମାନେ ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାର ଡେଣା ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଜଣେ ନାଇକି କୁଣିଆ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ରାଜଦୂତ, ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ଏଇ କଇଁଛକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଆଡ଼େ ମାନେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଧରି ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବୋଲି ବିଶାଳକାୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବୋଲି ସେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ଏମିତି ବୋଲି କହିଦେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଦେଲା, ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ,
ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଦେଲା ସେ କଣ ହେଲା ଘିରି 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 ଛାତ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ କଣ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ସଙ୍କଟ ବିକଟ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ କି ମାନେ କି ସମସ୍ୟା ହେଲା, କି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେମାନେ କିଛି ଭାବି ନ ପାରିକି ସେମାନେ କଣ କଲେ ଉଡ଼ିକି ଉଡ଼ି ଗଲେ। ତାପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିକି ଦେଖିଲେ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ କଣ କରିବେ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଗଡ଼ି 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 ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ସେହି ସମୟରେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଜଣେ ମାନେ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତି ହେଲା ସେ ଜଣେ ସେଠି ଥିଲା। ସେ କଣ କହିଦେଲା, ମହାରାଜ ଇଏ ବିଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟି ହେବା ଭଲ, ପୁଣି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କଶ୍ୟପ ବୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ହବ ବୋଲି ସେଇ ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଦେଲେ। ଓକେ, ତ ରାଜା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ଭାଇ ଏ କି ସମସ୍ୟା ମାନେ କେମିତି ପଡ଼ିଲେ ଏଟା ହେଲା। ତାପରେ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ମାଂସ ଖାଖୁଇରେ ସେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ। ସେ କଣ କହିଲେ, ଆଉ ମହାରାଜ ଆଉ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ କଚ୍ଛପ ମାନେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମର ଯୋଉ ରୋଗ ଯାକ ଥିବ ସେଟା ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ କହିଲା, ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲା। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ରାଜା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତାପରେ ସେଇଟିର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଣ୍ଠିପାତ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗଣ୍ଠିପାତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ମୋତେ ବି ଫାଳିଏ ମାଂସ ଦରକାର ହେଲା। ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଫିକ୍ସ ହେଲା ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଖାଇବା, କଚ୍ଛପକୁ ଖାଇଦେବା, କାଟିକି ଖାଇଦେବା। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସବୁ ଯାକ ଡକା ହେଲା, କାଟାକାଟି ରେଡି ହେଲା, ସବୁ କାଟାକାଟି କଲେ ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାଟାକାଟି ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଗଲା, ସିଝା ସବୁ ହେଇଗଲା, କାଟିଲେ ତାକୁ କଇଁଚକୁ କାଟିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଟାକାଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ସମୟ ଆସିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆକା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଦେଲେ, ମହାରାଜ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଘିରି 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 ହେଇକି ପଡ଼ିଲା ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଥିଲା, ସେଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧୁ। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧୁ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ କଣ କହିଥିଲା, ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲା ହେଲା। ବୁଦ୍ଧୁ କିଏ? ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ କିଏ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର, ଫାଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମେ ବୁଦ୍ଧୁ କିରେ? ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ବି ଭାବିଲେ ନାଇଁ ଏମାନେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିନଥାନ୍ତା, ତେଣୁକରି କହିଲେ ନାଇଁ ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତକୁ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କଣ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇଥିବେ କି? ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କେବେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇନଥିବେ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଅତିଥି ମାନେ ଦେବ ଭବ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇନଥିବେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇନଥିବ ତ? ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ ନାଇଁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟଟା ଠିକ ସେ ଚାଲିନଥାନ୍ତା, ତ ବୁଦ୍ଧୁ ତାଙ୍କେ ନୁହନ୍ତି। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧୁ କିଏ? ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧୁ ବେଦୀରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ, କିଏ ବି ବୁଦ୍ଧୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲେ ଯଦି କିଏ ବୁଦ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧୁ କିଏ? ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ମୁଁ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧୁ ରୋଗ ଧରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେ ବୁଦ୍ଧୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, କଚ୍ଛପର ଯୋଉ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେ ହାଣ୍ଡି ଉଠେଇଲେ, ତାପରେ ଘେମ୍ପି ଦେଲେ। ବୁଝିଲା, ପୁରା ଘେମ୍ପି ଦେଲେ। ତାପରେ ଏଥର ମୁଁ କଣ ହେଲି, ବୁଦ୍ଧୁ ବେଦୀରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲି, ଏମିତି କହିକି ତାକୁ ଧରିକି ଘେମ୍ପି ଦେଲେ। ଖାଉ ସେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମ ଆଡେ ପରା ମାନେ ଏଡେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘୁଷିକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଲା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆଣିଦେବୁ। ଯଦି ଆଣିଲୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ଖାଇ ମୋଟାରୋଟା ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଲୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତମର ଆମର ଭିତରେ, ଏମିତି କହିଦେଲା। ତାପରେ ଏତିକିରେ ଆମର ଷ୍ଟୋରିଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ତମକୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେଲି। ଓକେ, ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଫିଲ୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମକୁ ମାନେ ଚାପ୍ଟରଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖିଦିଅ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ରହିଲା, ଏଇ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ମନୋଜ ଦାସ ହେଲା। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖ
माने मु तांको विषय डिटेल कहबिनी माने नेक्स्ट वीडियो रे मु तांकर डिटेल कह देबी। एई जो मनोज दास थिले से कोन 1934 मसिया रे जन्म ग्रहण करथिले तांकर डिटेल मु आने देबी केबे से जन्म ग्रहण करथिले को जगह रे जन्म ग्रहण करथिले हला से विषय मु डिटेल आने देबी। नेक्स्ट आमे कोन करबा तांकर चैप्टर डिटेल आमे पढिबा। आमे आज केवल कोन करलो केवल स्टोरीटा सुनिलु हला स्टोरीटा केमिति लागिला मते कमेंट माध्यम रे जणे देबो आउ भल लागिला कि नाही आउ नेक्स्ट स्टोरी सुने पाई चाहिबो कि नाही मते कमेंट माध्यम रे जणे देबो। ओके समस्त भल रहबो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।